Hi guys, my name is Karina and this is Sasa! Kaluod di boy. I'm here to sing Rolling in the Deep by Adele. Unsay pause anite? Center? Ha? Wala ba ya? Hello Mia. Hi! I have a question. Kanang sa Alpha kinsa man imong gwapuhan? Si... Except sa mga bata ha. Ay, kabate. I'll give you 3 seconds to think. 1. Tyler na lang, Tyler. What's his full name? I don't know. Ay. Tyler Langer. Okay, then my second question is kinsa imong crush sa Alpha sa una? I'll give you 3 seconds. 1. Cody! No, wala pa si Cody. Vincent. Okay. Ngano na crush mo kan Benson sa una? Cute! Ansa pa? Gapo. Kinsa imong best friend sa Alpha? Mayan. Nga naman. Kababata man ako siya pag sa una. Then, kanang kinsa imong pinaka-love sa mong pamilya? Akong tiya. Nga naman. Siya may nag-take good care na ako. Okay, if naminaw imong tiya karon sa man imong message niya. Be happy. I'll be happy. Unsa pa ganyan ka magpasalamat niya? Salamat sa iyang kipanggasto nako. Hi, Mian. Hi. Kinsa imong kanang dili ganahan diri sa Alpha? Matsa mag-thanks ako. I'll give you 3 seconds. 1, Wow. 2, Tyler. why? Ngano Tyler? Maldito kayo sila. And, saba bugaw. Then, another question. Kanang, kinsa imong pinakagwapahan diri sa Alpha? Mia. Nga naman. Wala lang. Og si Sasa. Ha, bugal-bugal. Kinsa imong pinakagwapahan diri sa Alpha? Jordan. Di. Benson. Kinsa? Wala. I'll give you 3 seconds. 1. Cody. Okay, then. Kanang, kinsa imong crush sa Alpha diri sa una? Magyapon. Ha? Kaya ni Mia. Isulti angan. Ay. I'll give you 3 seconds. 1. Sada. Ah, si Benson man. Wala lang. Gwapo di kayo ka anak sa. Okay, so, sa imong family, kinsa man imong pinakaganahan? Mama. Nga naman. Wala lang. Nahanap ko If niya. nagtanaw imong mama ron, o sa man imong message niya? Be happy always and thank you for good caring me. Sa pa? Wala na. Salamat, Okay, Papa thank you. Noel.